गत अगस्ट 5 तारिख रे राज्य महिला कमिशन रो पुनर्गठन होईछि। कहिया गले अध्यक्षा शोभना महांती सहित आउ 4 जन नूतन सभ्य नियुक्ति करिसंती राज्य सरकार। तन्मध्यरु कटक रो झियो, कटक जिलार झियो, कटक जिलार बोहू, सर्वोपरि कहिया गले कटक सदर अंचल श्रीमती प्रतिभा शतपथी को मिली सभ्य पद। आमे एबे उपस्थित अछु मैडम प्रतिभा शतपथी गहण रे। पचारि बुझिबा एई नूतन दायित्व केमिति निर्वाह करिवे, केते खुशी अछंती, कोन पई ए दायित्व तांको मिलिछि एवं ए दायित्व नै तांकर प्रतिक्रिया कोन रहउछि। दीर्घ 3 दशंधि ऊर्ध्व धरी राजनीति रे सक्रिय थिबा जणे गृहिणी होई मध्य से किपरि दायित्व को निर्वाह करिवे, आगामी महिला मानक प्रति तांकर आगामी दिन रे की प्रकार कर्तव्य रहिबो, सीधा सड़क मैडम प्रतिभा शतपथी सहित वार्तालाप करिबा, प्रतिक्रिया सुनिबा। मैडम फोकस प्लस चैनल को आपन को स्वागत। समस्त नमस्कार, अभिनंदन जनाऊँगी आपणकर नुआ दायित्व एवं आपणकर जो नुआ कार्यपंथा को नहीं। थैंक यू। यही आपण माने अभिनंदन जनाई फोकस प्लस चैनल आसी मो पार पहुंची आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद। मैडम प्रथमे 2002 मसीह जहाँ शुणा जाए आपण राजनीति सक्रिय अछंती, ए पद पाइबा पेंका आपण हकदार थिले ना आपण को ये पुरस्कार रे मिली? आज्ञा मु तो निश्चिंत भाव में हकदार थी। भारतीय जनता पार्टी रे 1992 मसीह जड़े श्रृंखलित कार्यकर्ता हिसाब रे मु आज जाए काम करी आसुछि। सांगठनिक क्षेत्र रे बहुत पदपदवी मु नहीं भारतीय जनता पार्टी तसहित इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे भी मु विभिन्न पदपदवी रे रही। तो आज जितेबाला आमर सरकार मान्य नरेंद्र मोदी आह्वान रे राज्य रे आमर मोहन माझी सरकार अच्छी, ए सरकार रे मते जो पद मिली मुझेतु पार्टी रो जने श्रृंखलित कार्यकर्ता ए पद पाई मु खुशी अच्छी। तो ए पाई मु राज्य रो समस्त नेतृत्व एवं केंद्र रो नेतृत्व विशेष करी संगठन रो सभापति, संगठन महामंत्री एवं आमर जोटा WNCD रो जे मिनिस्टर अछंती डेप्यूटी सीएम प्रभाती परिडा समस्त को मध्य मु धन्यवाद दउछि, कृतज्ञता मध्य जनाउछि। वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति रे जो पूर्व सरकार रे थिला किछि नारी मानक निर्यातना को नहीं, हत्या को नहीं बा दुष्कर्म को नहीं जो सरकार को आपण काठगोड़ा रे ठिया करथले, वर्तमान ठीक समान परिस्थिति विरोधी को आक्षेप, विरोधी घेरी आपण को सेमानकर दाबी जे सेमान सरकार को गोटे वर्षर पुराना सरकार को आज दुईटी घटना जहाँ कि आपण बालेश्वर FM कॉलेज कहतु बा बलंगा पीड़िता बा बलंगार पीड़ितांकर कथा कहतु दोहलई दैचंती बेरी आपण से माने दाबी करंती, आंदोलन करिसंती, राजरास्ता को आसिसंती। आगु को केमती रहिबो ए सबु घटना को नहीं आपण केमती आपनक दायित्व निर्वाह करिवे, कोन रखिबे विरोधी पाखरे आपनकर जवाब? आज्ञा ए कथा आपण माने विगत सरकार रे देखिचंती जे जेतेबेले कुंदुली रे इश्यू कहंतु, से परी इश्यू कहंतु, से जामुकोली गप है कि ए कथा सरी जाइतिला। केबे भी आपण देखिचंती कि कोनोसी दुष्कर्मकारी तांको दल रे थिबा कार्यकर्ता माने से माने दंड भोगिबा, किंतु भारतीय जनता पार्टी रो ये जो सरकार आपण वर्षकर सरकार देखिचंती इमीडिएट दोषी को दंड देउचंती आ जहा कार्यपंथा ग्रहण करबा कथा कार्यपंथा ग्रहण करचंती। तो विरोधी कथा जदि आपण कहिबे दीर्घ 25 वर्ष सरकार परे से जेतेबेले सबु माने राज्य कोषर समस्त जिनस को से आवेल कर सारचंती, वर्तमान भोक विकल रे से माने ताटिया कामुरचंती। तेरे कहतु आपनकर जो राजनीतिक कैरियर रही आम जहाँ शुणिलु जे 92 मसीह सरपंच जड़े प्रार्थी हो जीति सरपंच क्यारि राज्य कमिटी, जिला कमिटी, महिला मोर्चा एमती अनेक सांगठनिक दायित्व तुलाई निजर मध्य किछि संगठन अच्छी जहाद्वारा आप लोक आकर्षित करें। से संगठन बा से कार्यपंथा ये कौन पुरस्कार कहवा ना सरकार नूतन दायित्व देइछन्ती बोली कहवा? निश्चित भाव में सरकार
ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସହ ଯେତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବହୁତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ଲସ୍ ରାଜନୈତିକ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ। କୋଉ ପଦବୀ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ ବା ବିଜେପିର କୌଣସି ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 1992ରେ ପ୍ରଥମେ ଫକୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ତ 3 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଥିଲେ ସଭାପତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାମ କରିଛି। ତ ତାପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦିକା ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବାର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ହେଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହକୁ ଆପଣ ଟିମ୍ ସହ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମେ 5 ଜଣ ଯାକ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାହିଁବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ଆମ 4 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୃହିଣୀ ଜଣେ କହିଲେ ଭୁଲ ନୁହେଁ ଗୃହିଣୀ ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କହିବା କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଶତପଥୀଙ୍କର ଯେ ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ କି କୌଣସି ଅବହେଳିତ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେନି। ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ନା ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାଷା ନେଇ ପୁଣି ଘେରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ତାହା ସେହି ସମୟ କହିବ। କଟକରୁ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।